سر سید اسکول سسٹم تحصیل راولپنڈی کے گاؤں چونترا اور ادوال میں واقع ہے۔ ہمارا ادارہ 27 سال سے علاقے کی تعلیمی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اسکول کی 4 بلڈنگز 24 کمروں پر مشتمل ہیں۔ ہر کلاس روم کو کلاس کی تعلیمی ضرورتوں کے عین مطابق مزین کیا گیا ہے۔ دین اسلام سے روشناس کرانے کے لیے ناظرہ، اخلاق و آداب اور اسلامی معاشرت کی خصوصی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسکول میں گرد و نواح کے 21 گاؤں سے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ادارہ گاؤں کے ماحول میں شہر کے اسکولز کے معیار کی تعلیم دے رہا ہے۔ اڑتیس اساتذہ پر مشتمل ٹیم بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہے۔ اسکول کا یہ ریکارڈ بڑا ہی منفرد ہے کہ اس کے بچے 12 سال سے PEC بورڈ کے امتحانات میں 100% رزلٹ کے ساتھ حکومت پنجاب سے تعلیمی وظائف بھی لے رہے ہیں۔ 28 بچوں نے انگلش اور اردو تقریری اور تحریری مقابلہ جات میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے 71 ایوارڈ حاصل کیے۔ یہ ایوارڈز ڈویژن لیول، چونترا مرکز، ضلع اور تحصیل راولپنڈی کے مقابلوں میں حاصل کیے گئے۔ Of Pakistan and how seriously our fathers fought for it. Believe me or not, the most significant result of proud on being a Pakistani is independence movement itself. وہ روشنی جو ابراہیم خلیل اللہ کو امر کر گئی، وہ امید کی کرن جو دیدہ یعقوب کو نور بصیرت دے گئی، وہ تجلی جو فرعون کے دربار میں جلوہ گر ہوئی، نیل کے ساحل سے لے کر تابحاکے کا شگر۔ پاکستان زندہ باد۔ Better than the timeless global warming, there are other changes taking place coincidental to rise in temperature. Dear fellows, that's so. Many of us are here today for recognition that the threat from climate change is serious. It is urgent and it is growing. Our generation responds to this challenge with the childlike history. For everything to make, for doing swift and together, where is consigning future generation to an irreversible catastrophe. السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی ضلع راولپنڈی کے گاؤں چونترا کے قریب ایک قصبہ ہے ادوال سے حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم پروگرام کریں گے تعلیم کے حوالے سے۔ آئیے ناظرین، اسی حوالے سے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جو علم کی روشنی کے حوالے سے ہوگی۔ میرے ساتھ رہیے۔ ہمارے علاقے میں یہ سر سید اسکول تھانہ چونترا میں جو بنا ہے، یہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال سے زیادہ اس سال اس سے دگنے بچے آئے ہیں، پیرنٹس آئے ہیں اور علاقے کے لوگ آئے ہیں، شامل ہوئے ہیں۔ بچوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے اس علاقے میں، بہت ضروری ہے۔ پڑھی لکھی بچی ہوگی تو آگے اپنا مستقبل سنوار سکے گی، آنے والی نسل کو سنوار سکے گی، پڑھ ماں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور گاؤں میں تعلیم زیادہ ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں اگر ہم نہیں کر سکے تو ہمیں پوری کوشش ہے کہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے جتنے بھی آگے جا سکے تو ہم کو ضرور انشاءاللہ جی آنے والا مستقبل ایسے اداروں کی وجہ سے
रोशन है थाना चौंतरा का। आपने देखा है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन आपको एक मिसाल है इस इलाके की, और हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ऐसे इदारे तर्जमानी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह दिन ब दिन 2-3-4 साल में इस इदारे ने इतनी तरक्की की है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको हमारे इलाके के बच्चे नज़र आ रहे हैं, सेकंड फर्स्ट पोजीशन में। अच्छा स्कूल है, यानी बच्चों को अच्छी तालीम दी जा रही है और गरीबों के साथ अच्छा तावन किया जा रहा है हर किस्म का। और मैं ये नहीं, इनका भी पूरे गांव के सब स्कूलों में कमेटी का मेंबर हूँ, प्राइमरी स्कूल में भी मेंबर हूँ, हाई स्कूल में भी मैं बच्चियों का कमेटी का मेंबर हूँ। लेकिन इस स्कूल से हमें बहुत फख्र है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है और इसी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या ख्वाहिश है, क्या बने? इंशाअल्लाह मेरे बेटे की भी ख्वाहिश है मैं फौजी बनूंगा जी। तो बेटी की अभी तो वो छोटी अपने ग्रुप में। सर बात ये है कि इस तरह की जो तकरीबात हैं ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे ये फंक्शंस हो रहा है, बच्चों में एक अवेयरनेस आ रही है, और इस तरह का प्रोग्राम देख के बच्चों में एक जज्बा और एक लगन पैदा होती है आगे बढ़ने की। हमारा एक मिशन है, हम इस गांव में पैदा हुए हैं, अब शहर में रहते हैं, लेकिन शहर से मैं और मेरी मिसेज दोनों यहाँ आते हैं, और मैंने पहले भी बात में कहा हम अकेले नहीं है, हमारे पास टीम है, और हमने एक मुट्ठी बंद ताकत बनाई है। हम सब मिलकर एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो कहीं भी किसी भी जगह ना रहो, और हम इन्हें एक कामयाब पाकिस्तानी, काबिल फख्र पाकिस्तानी बनाना चाहते हैं जो दुनिया को ये बतलाएं कि हम जिंदा कौम हैं। वही आपने देखा, वही हमने दर्श दिया कि कितने बच्चे आपने देखे जिन्होंने 7 साल से 5 साल से छुट्टी नहीं की। ये तालीम, मैं तो कहता हूँ तालीम से ज्यादा तरबियत, और उस तरबियत को इस्तेमाल करने की ताकत अहम है। अगर हमारा बच्चा 4 जिलों के मुकाबलों में पोजीशन लेके आता है तो ये हमारी कामयाबी का जीना है, और हम इससे भी ज्यादा बड़ा काम करना चाहते हैं इसी वकार के साथ, इसी ताकत के साथ कि जो हमारा कल था वो आज ना रहे। और आप सुनते हैं कि चौंतरा एक अच्छा इलाका नहीं गिना जाता था ना, लेकिन आज आपने यहाँ आके हैरतें देखी हैं कि यहाँ ये बच्चे वो काम कर रहे हैं जो शहर के मुकाबले का है। सर सैयद स्कूल सिस्टम ऐसा इदारा है जिसने इलाका चौंतरा में 3 साल के बच्चों को तालीम देने के लिए तालीमी सहूलतों को मुतारिफ कराया। इस वक्त 500 से ज़ायद बच्चे इस इदारे में तालीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। सर सैयद स्कूल सिस्टम इलाके के तमाम स्कूल्स में कारकर्दगी में वो आला मकाम रखता है जो किसी और का मुकद्दर नहीं।